दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे काम के बारे में बताएंगे जो कि उम्र के 30 साल मुकम्मल होने से पहले कर लेने चाहिए। नंबर 1, कम से कम 1 साल के लिए अकेले रहिए। दोस्तों, अकेले ज़िंदगी गुजारना कई एतबार से फ़ायदेमंद है। अव्वल ये कि आप सेल्फ डिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारना सीखते हैं। अकेले रहकर ज़िंदगी ऐसे ऐसे सबक सिखा देती है जो किसी दरसगाह में सीखना नामुमकिन है। इनमें से अहम तरीन स्किल अपनी बेसिक नीड्स को अज खुद पूरा करने की अहलियत, जो बहुत से लोग बुढ़ापे तक भी नहीं सीख पाते और तमाम उम्र दूसरों के सहारे और दूसरों पर बोझ बने गुजार देते हैं। शादी से पहले अम्मी और बहनें काम करके दे, शादी के बाद बेगम और बुढ़ापे में बच्चे। अपने कपड़े खुद धोना, अपना ख्याल खुद रखना कहने को आम सी आदत है, लेकिन सेल्फ स्टीम और खुद एतमादी पैदा करने में इन आदत और स्किल्स का रोल सबसे ज़्यादा है। एक बार आप सीख गए तो तमाम उम्र के लिए दूसरों की डिपेंडेंसी से आज़ाद हो जाएंगे। अगरचे बुज़ुर्गों और बड़ों की खिदमत हमारे यहाँ सआदत समझकर की जाती है, लेकिन याद रखिए, वो बुज़ुर्ग या बड़े जो दूसरों पर इन्हिसार कम से कम या बिल्कुल नहीं करते, छोटे या जूनियर्स इनके काम करने और उनको सहारा देने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं बनिस्बत उनके जो हर छोटे बड़े काम के लिए छोटों को ऑर्डर देते हैं। खुद इन्हिसारी आसपास के माहौल और लोगों में आपकी इज्जत और मुकाम को बढ़ा देती है। नंबर 2, छोटा मोटा बिजनेस। दोस्तों, 30 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले कम सरमाए से कोई छोटा बिजनेस शुरू कीजिए, जिसमें आप कस्टमर डीलिंग, पब्लिक डीलिंग, प्रोडक्ट बेचने और लोगों को कन्विंस करने की स्किल, इन्वेस्टमेंट और सरमाए को मैनेज करने की स्किल सीख पाए। आप किसी को सर्विस दे सकते हैं, एक कमरे पर मुश्तमिल कोई छोटी सी टीचिंग एकेडमी खोल सकते हैं, ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं या एजेंट बन सकते हो। हत्ता कि छोटा मोटा स्टॉल लगाने की अहलियत रखते हो तो कर डालिए। इस तजुर्बे से आपको यूँ तो बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे, लेकिन एक नकद फ़ायदा ये होगा कि आप ख़ुद को डिस्कवर कर पाएंगे कि आया आपके मिजाज के मुताबिक आपके लिए नौकरी करना ज़्यादा मौजू है या कारोबार करना। साथ साथ ये फ़ायदा भी हासिल होगा कि कभी ज़िंदगी में बेरोज़गारी के दिन काटने पड़ गए तो आप हाथ पैर छोड़कर मायूस नहीं बैठेंगे। ये छोटा सा बिजनेस चलाने का तजुर्बा इन मुश्किल दिनों में आपके काम आएगा और अगला रोज़गार लगने तक का वक्त इज्जत से कट सकेगा। नंबर 3, नाकामी के तजुर्बात। नए से नए प्रोजेक्ट ट्राई कीजिए और ज़िंदगी में नाकामी और कभी कामयाबी का मज़ा चखिए। आप हैरान होंगे, नाकामी आपको वो कुछ सिखा देंगी जो आपको कामयाबी नहीं सिखा सकती। नाकामी से सबक सीखिए। ये वो असबाब होंगे जो आपको उम्र के 40, 50, 60, 70 इन उम्रों में काम आएंगे। नंबर 4, आदत पर इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा आदत हमारा मुस्तकबिल बनाने में सबसे बुनियादी किरदार अदा करती है। ये आदत ही है जो ज़िंदगी का बेड़ा गर्क भी कर सकती है और बेड़ा पार भी। लिहाजा आदतों पर इन्वेस्टमेंट सबसे कामयाब इन्वेस्टमेंट है। अपनी ज़िंदगी का कोई मिशन, कोई विज़न मुकर्रर कीजिए और रोज़ की बुनियाद पर छोटे छोटे टारगेट्स अचीव कीजिए। अच्छी आदत मसलन नमाज की पाबंदी, मुताले की आदत, वर्जिश वगैरह ऐसी आदत है जिन्हें ज़िंदगी में लाजिम पकड़ लीजिए तो ये तमाम उम्र नफ़ा देती है। इसी तरह बुरी आदत को चुन चुन कर ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, मसलन सिगरेट नोशी, गैर ज़रूरी रत जगह, नेट सर्फिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर वक्त का ज़िया। इन सब आदत से लड़कर ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अच्छी आदत कैसे डेवलप होती है और बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाया जाता है, ये भी एक साइंस है। सीखिए, बहुत नफ़ा होगा। नंबर 5, तालीम मुकम्मल कीजिए। दोस्तों, उम्र के 30 साल मुकम्मल होने से पहले पहले कम से कम मास्टर्स तक की तालीम या कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ज़रूर मुकम्मल कर लीजिए, क्योंकि बाद 30 ज़िंदगी आपको तालीम के मौके नहीं देती, या कम से कम इसके बाद तालीम जारी रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लिहाजा कोशिश कीजिए 24-25 तक अपनी तालीम के कैरियर को किनारे लगा लीजिए और किसी वजह से देर सवेर हो गई हो तो उम्र के 30 साल मुकम्मल होने से पहले पहले मुकम्मल कर लीजिए। ये अभी ना कर पाए तो इसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाएगा। नंबर 6, मोहब्बत कीजिए। आप मोहब्बत करके शादी करना चाहते हो या शादी करके मोहब्बत, ये आपकी चॉइस है। अगरचे हर सीनियर आपको शादी से पहले मोहब्बत करने का मशवरा नहीं देगा,
اس کی پہلی وجہ اخلاقی ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ ناپسندیدہ ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ محبت کی شادی اکثر ناکام ہوتی ہے، لیکن اگر آپ محبت کر ہی بیٹھے ہیں تو اس شعر کے مصداق: مجھے سمجھاؤ مت محسن کہ اب تو ہو چکی مجھ کو، محبت مشورہ ہوتی تو تم سے پوچھ کر کرتے۔ تو پھر اب شادی میں دیر مت کیجیے۔ محبت کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے اور میں بحیثیت ایک سینئر محبت کے حق میں ہوں، چاہے آپ شادی سے پہلے کریں یا بعد میں۔ محبت ایک ایسا ایموشن ہے جو آپ کو فوکس ہونا اور قربانی دینا سکھاتا ہے۔ یہ ایسا دلچسپ اور پرکشش تجربہ ہے کہ اس میں ناکام ہو تب بھی فائدہ اور کامیاب ہو تب بھی فائدہ۔ کامیاب ہونے کا فائدہ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن محبت میں ناکامی کا تجربہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے، اور اگر آپ کی تربیت ٹھیک خطوط پر ہوئی ہے تو یہ ٹوٹنا کئی لحاظ سے کارآمد ہے۔ ناکامی کے نتیجے میں آپ کی خود اعتمادی اور سیلف اسٹیم چونکہ بری طرح متاثر ہوتی ہے، لہٰذا آپ اسے ریگین کرنے کے لیے خود کو کسی برتر مقصد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی کامیابی میں محبت کی ناکامی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ نمبر 7، اپنے کام سے محبت کیجیے۔ بہت سے لوگ آپ کو مشورہ دیں گے کہ کام وہی کرو جس کام سے آپ کو محبت ہے، لیکن ایسا کم لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے کہ انہیں جس کام سے محبت ہے وہی ہمیشہ اختیار کرنے کا موقع ملے۔ ایسے میں کیوں نہ جو بھی کام مل گیا ہے اسی سے محبت کرنا سیکھ لیا جائے۔ یہی حقیقت پسندی اور وقت کا تقاضا ہے۔ نمبر 8، مطالعہ کیجیے۔ دوستو مطالعہ کیجیے، یہ آپ کے ذہنی افق کو وسیع اور آپ کی سوچ میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ عادت روز کی بنیاد پر آدھے گھنٹے سے شروع کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد وقت اور دلچسپی کے اعتبار سے اس میں اضافہ کرتے رہیے۔ جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں بعض اوقات ایک کتاب لکھنے میں انہیں 10 سال لگ جاتے ہیں۔ گویا جس علم کو سیکھنے اور ضبط تحریر میں لانے مصنف کی زندگی کے 10 سال وقف ہوئے، آپ 300-400 صفحات کی اس کتاب کو 10-15 دن میں ختم کر کے وہ علم چند دنوں میں حاصل کر لیتے ہیں۔ نمبر 9، کسی اسکل میں مہارت۔ دوستو کوئی سی ایسی اسکل جس میں آپ میں خودداد صلاحیت رکھتے ہو، اسے پالش کیجیے، اس میں مزید مہارت حاصل کیجیے۔ مثلاً کمیونیکیشن اسکلز، کمپیوٹر اسکلز، کوئی سی لینگویج وغیرہ، ان میں سے ہر اسکل تمام عمر آپ کو نفع دیں گے۔ نمبر 10، SWOT انالائسس۔ دوستو گاہے گاہے اپنا SWOT انالائسس کرتے رہا کیجیے۔ SWOT انالائسس کیا ہے، اس کی تفصیل کے لیے گوگل سرچ کر لیجیے۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں: S for strength, W for weakness, O for opportunities and T for threats۔ دوستو اپنی اسٹرینتھ اس کو جانیے، اس کی مدد سے اپنی ویکنیس پر قابو پانا سیکھیے۔ آپ کے سامنے کون سے مواقع یعنی اپارچونیٹیز میسر ہیں انہیں حاصل کیجیے، اور تھریٹس پر قابو پائیے، یعنی جن چیزوں سے آپ ڈرتے ہیں اس پر قابو پائیے۔ یہ 10 کام یوں تو 20 کی عمر میں کر لینے چاہیے، لیکن اگر آپ کی عمر مبارک 30 سے زیادہ بھی ہو چکی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہی بات، the earlier the be better۔